Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans EcoDZ. EcoDZ, ce nouveau magazine de l'information. Si on a toute l'Algérie, il se veut un trait d'union entre les citoyens et les pouvoirs publics en tentant de trouver un terrain d'entente pour aboutir à des solutions. EcoDZ, pour sa première, est à Djelfa. Notre première halte, la commune de Cheref. Située à une cinquantaine de kilomètres du chef-lieu de la wilaya de Djelfa, cette commune est considérée comme l'une des plus anciennes communes de la wilaya. Elle est réputée pour ses eaux thermales. Là-bas, et très exactement au village de Toisy, nous avons été à la rencontre des citoyens qui nous ont fait part de leurs préoccupations, qui pèsent lourd et qui handicapent leur quotidien. Il est 10 h lorsqu'on arrive au lieu dit Toisy. Sur plus de 3 km, la route qui mène vers ce village est praticable, mais délabrée. Une fois sur les lieux, nous faisons la rencontre des habitants de Toisy. Ici, plus de 450 familles y vivent. Au-delà des conditions climatiques rudes qui rendent le quotidien plus difficile, beaucoup de problèmes préoccupent ces citoyens, notamment le dossier du foncier. تكلمنا على الريفي، احنا عندنا هنا التجزئه اللي مدوها احنا يمشي عندنا الريفي. كاين الناس اللي يوصلها عندها مقررات لكن ما تعطاتلهاش البقعه نتاع الاستفاده، ما عندوش الارضيه، ما عندوش. الاشكال القائم ان الدوله ما عندهاش ارض هنا. اذا كانت ارضها كاينه ناس دايره عليها دي بروكوراسيون ولا استصلاح ولا كذا وداخله في اشكال. البلديه ما حلت الاشكال وجات بينت وراها ارض الدوله وعطات للشعب والشعبي ما يهداش. وتزاد يقولوا لهم الريفي هذا من اصليته يخرج في بلاده، يروح يبنيه في بلاده. لكون الولايه نتاعتنا رانا في عامين مخلصين كل شيء من النائب نتاعهم باه يعطونا نبنوا، يعطونا البلايص. يقولنا المير ايه ويضرب لنا. جا الوالي هدرنا واللي راه هدرنا له. ها قال الولايه جا الفئه كبيره وما لحقناش وكذا وكذا. وصبروا تقتلوا الصبر رانا في عامين راهم قريب نموتوا نتاعنا. فاهم؟ راح هذيك الطريق. ارضيه قال ما كانش. هاي الارض قالها ما كانش. هذه منا وهاك ملك الدوله، هذه من يقولوا ملك الدوله هذه. هكذا والارضيه ما كانش. هذه ملك الدوله، هذه مكتوب الجامع هذا. اسمع هذه من الجامع طلع لفوق الشبيحه وقبل طول هذه ملك الدوله. وعندنا المقررات راهم قريب يموتوا عندنا ولا حبيت المريهم لك راه عندي مقرر كاين جماعه عندنا وما عطاوناش البلايص بهنا. Au grand bonheur des citoyens, le raccordement en gaz naturel vient mettre terme aux longues années de calvaire. الغاز راهم يخدموا الاشغال. نهوتنا نقلنا قلوز راهم يخدموا الاشغال عمية. برونش ما كاينه بصح مازال ما طاقوش. على الساعه الاشغال يخدموا. بالنسبه للغاز راهم يخدموا الاشغال ماهوش يمشي. راه يعني يخدموا مازال بلايص اللي ماهوش لاحقه. عندنا نقص حتى في المتراج ناقص. السكان اللي وجانا هنا قال لنا راه خلال 7 ايام 15 يوم. واحد يقول لنا اخر فيفري ماناش عارفين احنا وقت راه الاشغال تمشي. الزياره نتاع الوالي قالنا على مده 15 يوم ونباشروا بالبركه عليكم قالنا ان شاء الله. لحقنا المرحله رانا نديروا في ليزيسين نسيو في الخدمه تاعنا. من بعد موراها كاين هما مؤسسه مراقبه اشغال الغاز هي اللي تحدد النهار اللي نطقوا فيه الغاز. يعني اونغرو شحال ماكسيموم شحال الايام؟ هذا من 15 فيفري. من 15 فيفري حتى يكون القريه مارش.
Si le dossier du raccordement au gaz est classé, les citoyens de Thoisy parlent de l'eau potable avec beaucoup d'amertume. Car depuis plus de 7 ans, l'eau qui coule dans les robinets a un goût amer. Il est impossible de la boire ou de cuisiner avec, poussant ces mêmes citoyens à aller s'approvisionner en eau potable en se déplaçant sur plus de 7 km à Cherf très exactement. من المر عندنا ما نشربوا بها هنا. كاين اللي يشربوا تجي الحساسيه منها. تجي الوجعه تجي استما طول نشرب في الماء نشرب به. منين تروحوا تجيبوه؟ نجيبوه من الحمام. على واحد 7 كيلو والله. ظلنا 7 سنين نعانوا. كيفاش يجي مر؟ كيفاش يعني؟ مر ما طيبه والو، اللي طيبها طيش. لما رجال اشربوا ما تشربوش. تشربوا كاين ناس يشربوا تاخذ من الوجع. الماء مر هذا اللي هيجينا في السبع لا مر. ما هو صالح لا للشرب ولا للطبخ نتاع الماكله. غنطيبوها وندفقوها. واش كاين انا مش حال من خاطرها وضربوا ايه ويضربوا علينا النح. ويضربوا علينا النح. هذا المكر اللي ما تونالوش. وكيفاش راكم ديروا تجيبوا الماء؟ يعني قال نقلوا الماء من الحاشي ذاك لدار الحمام، هاو حاشي عين دار الحمام تاع راس العرقوب ذيك، رانا نجيبوا منها في الماء باه نطيبوا للشرب ولا الماكله ولا الشرب. تجيبوه بدراهم؟ نجيبوه بدراهم بالمزيه، قليل من يجيب ساعه ويجيب له واحد بيدون قليل. كرسنا نكلوا فيها ب 20,000 فماتي. الماء المر كان عندنا تاع الحمام، جاونا داونا وجابونا هذا راه تاع الحمام داو تاع الحمام ومازال ما استفدنا والو. قال مروا طول ينقلوا الناس يروحوا يجيبوا من الحمام، اللي عندو كرسه يجيبوا، اللي ما عندوش يكري والله الله قالب عليه. Plusieurs habitations sont relayées au réseau électrique d'une manière illicite et aléatoire. Des pratiques qui constituent un danger pour toute la population du village de Thoisy. هذه الجهه هاي من الزقاق وهاك وقرب، هاي ما فيهاش كاع تريستي، راها جايبه غير خيوط من البطونات اللي مش عارف، راه ما دقيقه خيوط برك وخلاص. واش كاين عرضه واش كاين تريستي والو ما كانش. الكهرباء نتاع الريفيه والكهرباء الفلاحيه هذون عندنا نقص فيهم هنا وما وصلوناش. جا برنامج وشغل داوه لجهه واحده اخرى وحنا هنا ما مشاش عندنا، كان هنا معين ولكن ما جاناش. المشكل الكهرباء الفلاحيه، لكن احنا نعانوا اذا كان نطلبوا احنا بالكهرباء الفلاحيه. اذا كان انسان هذا داير في ارض الدوله احنا نطالبوا بما تجيش الفلاحيه هذه الكهرباء الفلاحيه، لانكم من الدوله استقلوه استقلال خاص. راه كاين اللي مادي 2000 هكتار بالك والله 1000 هكتار ماديها شخص فريد. احنا رانا نطالبوا اذا كان الانسان هذا دور على الكهرباء الفلاحيه يديها في بلاده، ماشي يديها في ارض الدوله اللي شملها على الناس كامله، وراها محميه ماديها شعب، راه مالكها بالتواطؤ مع السلطات المحليه. اللي وراه لي جورجا اللي تجيبها السهوب يديروها فوق بعضها بعض وينفض الورقات ويروح يقرصهم. كل سنه المشروع نتاع السهوب يتعاود في نفس الحفره ويموت. وناس راها مستوليه كانت محميه، راها الاكثريه نتاعها تهدها الشعب بتسميات وهميه. احنا الا كان طالبوا انسان تعود عنده وثائق والارض الملكيه نتاعو حافر لا تجيه الدوله تجيب له الكهرباء. اما اذا كان الملكيه نتاع الدوله باش يستحوذ عليها ويقعد الشعب بلاش، احنا نطالبوا ما يجيبوهاش. L'alimentation en électricité est un autre souci qui préoccupe un bon nombre d'agriculteurs de Thoisy, qui demandent à être branchés à l'un des réseaux situés non loin de leur exploitation agricole. متكلة عاملة الفلاحة مفلحة هنايا وعظلمة هذه حياتي عشت تلقى احنا أعظم والهنا وشيخي مجاهد وهذه أنا راك تشوف.
El Hadja Boujblin, agricultrice depuis 1962, n'a cessé de travailler la terre malgré toutes les contraintes. دور عندي الحاسي وعندي الشجر قارستم ويبسني ما لقيت بها سقيت بجيبي قطع. قبل ستيرنا هاي قبل ستيرنا نزلت الله بارك. طالبة على التريسيتي. طالبة على التريسيتي وماذا بنا على المناطق الظل هذه في السوالف. اللي عطيته لي دولتي صح بها. فيها بركة. احنا تخصنا هنا تريسيتي وجرينا كتبنا شكينا هدرنا ما كانش لابيسيك تهدر مع المير ما يهدرش معاه كاع شغل كانه راه يعطي لك من جيبه راك فاهمني. وكي تروح للمناجم كذلك تاع الدياسه كذلك وين تروح ما كانش. وطلبنا ما لقيناش وين نهضروا معاه ما عرفناش في هذه البلاد لمن تهدر المسؤول الحقيقي اللي تهدر معاه ما عرفناه. ماهيش بعيده تريستي منا بزاف. هاي وين ما تبعدش مني دون يا ما كانش 1 كيلو مش لاحق. هاي يعني هاي باينه. هاي منا كذلك السكان ها هم راهم. حبيت تريستي باش تفلح بها. حبيت تريستي نفلح بها. نخدم بها بلاد. ايه نخدم بها بلاد. عندنا الشجره عندنا باه ندير الرش هنا باه نشعدها وعندي يزرعني زارع وهنا ما لقيتش باه نزقي. ثلاثة من الناس دايرينهم معنا في برقية واحدة. كان يعطوا لي الإمكانيات نخدم عليه. نخدم البطاطا، نخدم الزروندية، نخدم اللفت، نخدم كلش نخدم عليه. وين تروح؟ ما عندكش وين تروح. كلش هنا ينوض والله إلا كلش هنا. بساعة على الأقل. للأسف تريسيتي ما كانش. الجروبات ما يطلعوش. ورانا نعم. عندي الشجرة هنا تاع الزيتون، عندي فراج هنايا شاير له الموتور ثم يتنحرق لي. داير طاقة شمسية هنا نمشي قبل طاقة شمسية كاين وين تمشي للبطاريات كاين وين تسارجي كاين وين نشري البطاريات. دايرة هنا في السكن تاعي تاع الريفي. الشجرة تاع الزيتون تغزر بها عندك هاي وين عندك مات كل يوم نسقي بها قبل بستيرنا. وستيرنا تسقم لك. ستيرنا تسقم 140 نجيبوا ليها 140 هنا. وما تكفينيش والو. عندي واحد 2500 زرع حاب ما بين مشمشة ما بين رمان وما بين زيتون. لا زيتون بعد سنة كرمة. بس صح الكرمة والشجرة نتاع الثمار هذا نتاع كيما اللي عندنا خلاف الزيتون بقى قل اثر نتاعو. تروحوا كان يبيكم وعمكم تشوفوا الحركه نتاع الارض ونتاع الزيتون ونتاع الشجره اللي راح. وكل داير الحقيقه الحال التقطير وكلش وعندي موتورات مقادر ودهشوا دراري هربوا عليا خذوا الطريق وانا قعدت الموتورات قعدوا لي حابسين راهم موجودين كلش انا بالبينه من الوقت من 2007 والروابيل وكلش. أنا اليوم انا الشجره راح بحضورها اللي ماتت راها ما زالت باقيه كاينه الاثار نتاعها وما زالت لي واحد 1500 1700 هكاكي راها ما زالت تعيش. بس صح ما عادش تقطع بها الاقالب القب بها جفاف والو. Ici à Thoisy, la santé n'est pas en reste. L'unique unité de santé est fermée depuis un bon bout de temps. Le seul paramédical affecté à cette structure a déserté les lieux, prétextant le manque de moyens.
les portes fermées devant les citoyens en pleine période de crise sanitaire. عندنا قاعة علاج وراها مسكرة حاليا. الفرملي قال لك ما عندي والو. ما راح دركا راهم باللاحة وراه. هو يصطاد هنا هذا مرة خاص نصطاد. اللي خلونا نلعبوا في هذا الصطاد. كل يوم واحد مضروب، كل يوم خصنا صطاد كبير. صطاد زين مش هذا النوع هذا تاع هذا بيك مطارط والله يحفظك. صطاد زين. خصنا صطاد جواري محس ملعب جواري. الصطاد هذا راه فيه 15 عام. انا نروح البلديه ما كاين والو، نروح نطالب عليه ما كاين والو. La jeune population de Toisy rêve tout simplement d'avoir un stade de proximité pour pouvoir pratiquer du sport, la seule échappatoire dans l'attente de revoir un jour la maison de jeunes rouvrir ses portes, une maison fantôme qui tombe en ruine. Le micro tendu face à notre caméra, les citoyens du village de Toisy, commune de Cheref, se sont exprimés et porté leurs problèmes et préoccupations. Auront-ils des échos favorables ? Après notre première halte, la commune de Cheref, cette fois-ci, destination, la commune de Mujbara, très exactement au village de Ain Ennaga. Si autrefois Ain Ennaga était témoin de l'écriture de l'histoire de Djelfa, aujourd'hui ses habitants sont témoins de son développement sans pour autant en bénéficier. Autrement dit, les projets passent par ici sans s'arrêter. À 30 km de la ville de Djelfa, nous ouvre les bras la commune de Mujbara. Cette paisible localité se rappelle vaguement de son passé lointain de destination touristique par excellence. Ici même, et à 5 km plus au sud, se situe le village de Ain Ennaga, l'un des plus anciens villages de la wilaya. Ain Ennaga regorge de magnifiques sites archéologiques qui remontent à plus de 3000 ans avant Jésus-Christ. Les habitants de Ain Ennaga sont conscients du potentiel touristique de leur village qui pourrait résoudre leurs problèmes, qui pèsent lourd et qui handicapent leur quotidien. هذا المنطقة أثرية سياحية فلاحية رعوية واليوم راها مهمشة ما هذا انت الظل راهم يقولوا مناطق الظل جاونا احنا ما جاوناش قاعدين واليوم راه القاز بزوج كيلو يبعد منا بزوج كيلو ورانا نقولوا في القرعة نجيبوا فيها حتى ل 50,000 ما بين الكراسة والفلات و 60,000 الكراسة. أقدم قرية في ولاية الجلفة هي عين نقا بلاصة أثرية رعوية كما كان يقول لك السيد بصح اللي المشكل الواحد هو الغاز الطبيعي راه ما عندناش دركا لو كان تقدر القرعه يلزموا يهبط المسعد ولا يهبط للمجبره الكروسه ب 60,000 والقرعه يشريها ب 30,000 هذه المشاكل نتاع عين نقا. قال لك لازم كاين مشروع وطني والله ما نعرف قال لك عقب الانترنت انا بيني وبين الغاز الطبيعي 2 كيلو وعاقب المشروع من الواتساب الناس تخدم الانترنت انا في 2021 مازال نطلب على الغاز
لأن رانا نعانوا هنا من نقل القارورات، خاصة في الشتاء كي تنقطع الطريق من جهة الشفا ومن هذاك النواحي يقعدوا في أزمة. نحوسوا على الغاز وراه مطلب شرعي وراه جانا السيد الوالي هنا ووعدنا وعود الوالي هذا والولاة السابقين، كانوا ولاة اللي راهم مقادر الولاية ووعدونا ومازال ما جابوا لنا والو. خدم يعطونا لاولادنا، راه عندنا 42 تراس. السلطات يشوفوا فينا، انا تعبنا والله تعبنا صح تعبنا.
16 موقع اثري، 6 مصنفين وتحت الحراسه الحمايه، الاخرين 11 ما كانش. بعدها عاودنا لقينا 36 موقع واحد اخر، 36 موقع نقوش على الصخر، وثلاث مواقع ثاني العفسات تاع الديناصور، اقدام ديناصورات، منهم هذا اللي كنا نشوفوا فيه 45 سنتيم وغاد 47 عفسه، وكاين واحد اخر فيه 7 فيهم تقريبا 65 سنتيم 70 سنتيم. النشاطات اللي نقوم بها احنا راه حديثه النشأة، وما عندنا كما يقول لك ما معاونينا لا ماديا لا معنويا. عندنا رئيس البلديه المخلوق عاوننا شويه. نداء الى الوالي، السيد الوالي هذا قال خدام الله يبارك، وجانا هنا العناقه وشاف راه سجلنا حكايه الغاز وسجلنا ياسر صوالح مقدمها لنا، نطلب منه التدخل لحمايه هذا الاثر. Il est persuadé et convaincu qu'un jour cette alternative sûre aidera Ain Naga à sortir de ses problèmes et de son anonymat. Après les échos des habitants du village de Ain Naga dans la commune de Mjbara, destination cette fois-ci Hatzhari, très exactement à Buert Lahdab. Ici, les villageois, pour la plupart des éleveurs, mènent la vie difficile, vu les problèmes dans lesquels ils vivent, des problèmes associés aux rudes conditions climatiques. Ce matin, le mercure affiche 6 degrés Celsius. Malgré le froid, les enfants sont déjà dehors pour jouer entre eux. Ces enfants profitent de leur enfance tant que la réalité ne les a pas rattrapés encore. Ils sont insouciants et innocents, contrairement à leurs aînés qui font face déjà aux problèmes du quotidien. Ces villageois sont pour la plupart des éleveurs. احنا منطقة رعوية هنا، نحوسوا على الطريق ونحوسوا على الغاز وتريسيتي، والخزنة هذيك يبعثوها لنا، الخزنة هذيك يبعثوها لنا، هذيك رانا المواشي تاعنا راهم كاع يشربوا من ذيك المنطقة اللي قلتها هذيك، راه وقت فرنسا مخلوقة. شحال راكم هنا بالتراس؟ احنا رانا خيرات الله يبارك، هنا راه شوف السكان هذول، وكاين سكان منا وكاينين سكان منا ثاني. Avec la même force et détermination, à Buert Lahdab, les femmes aussi n'ont jamais retourné le dos à la dure réalité. خاصنا الضوء، الماء، الطريق. كيفاش ضويو انتم؟ ضوء الشمعة برك ساعات تطفى علينا كي يولي الريح ساعة. واش الحاجة اللي خصتكم أكثر؟ خاصنا أكثر الماء والتريسيتي. La nuit tombée, rien ne brise l'obscurité si ce n'est cette lanterne qui carbure au gaz butane. Seule l'étincelle du regard de ses enfants qui ravit la flamme du courage, de la patience et de la vie. Les villageois de Buert Lahdab, attachés à leur terre, demandent à être sédentarisés, notamment en leur procurant des logements ruraux. أنا عندي 7 سنين داير دوموند على اللوجمان تاع بناء الريفي.
اي ما جاتنيش قعدت هنا، ورانا قعدنا هنا ساكنين وعندنا 12 بيت قعدت هنا. ها مع بوي، وهذا عنده 5 وليدات. هنا عندي 5. يرقد مع بوي. نرقد مع بوي في دار واحده، والله في دار واحده. راه بنيه هما زعما هما ما اقترحوش عليكم يعطيو لكم والو. داير تاع سكن. داير انا داير عندي يعني من 2000 من اواخر تاع 2014 وانا داير الدوموند. قلت لك هذا بني عادوا 7 سنين داير دوموند تاع البني الريف، ما عطاو له لا هنا لا في البويره لا في بحله. والله قرا يرقد معايا بعض خاطرات في الدار. طالب على لولي هذه كاين والتريسيتي والماء. هذا ماك تريسيتي والماء. نقرأ رابعة متوسط. شوية بعيدة عليا المدرسة، فيها معاناة كبيرة. البرد أصبحت ربيك عارف برد الشتاء. نتمنى انه يديروا لنا متوسطات او طريق اللي تديك طريق او نقل مدرسي، او بالاكثريه الاحريه الكهرباء. كنا نديروا لنا شغل نراجعوا كما هك شويه كيف نخزروا مثلا الكهرباء اللي هي يشعلوا نقولوا حنا على هي هذاك الشمعة بي ما عندناش حنا الكهرباء. رحت المدرسة مع بابا. كيفاش تروحوا؟ باش تروحوا؟ في الموطو. في الموطو. والبرد ما أصبح؟ وش الحاجة؟ وش الحاجة اللي راهي متعباتك أنت؟ ها؟ وش الحاجة اللي راهي متعباتك؟ تعبني البرد. نجيبوا العويدات باه نسخنوا مع وليداتنا، والصباح وليداتنا الصغار يدوهم في الموطوات، يدوهم في الكرارس، يدوهم يقراوا ويجيبوهم لنا العشوة. سما عايشين معيشين تاع واش نديروا؟ نستحملوا على الخبزه، نروحوا نقعدوا نمدوا يدينا ولا كفاه. لازم نستحملوا البرد، نستحملوا الهنا باش نعيشوا. تريسيتي ثاني ما عندناش، عايشين معيشين تاع مزيريه بالحطب. هذه كاين. كيفاش تضويو انتم في الليل؟ نديروا القرعه تاع الغاز، نديروا فيها تيو ونشعلوها شتينا نموتوا ولا نحيا. مستحملين ندير معيشه. عندي 2 دبلومات في كاس الجمهوريه في الملاكمه، وعندي ثاني تاع عاون امن دبلوم ثاني قاري عليه في تيبازا، وعندي ورقه العسكر مفوتها ثاني، وعندي 23 سنه عمري. واش راك حابب؟ حاب نخلي الاقل يديروا لي خدمه على السياس، ما اللي جات صلى الله اللي جات نخدمها، ما لقيناش باش نعيشوا. الريزو البورطابل ها وين كان كش من يجيني في الليل نبقى غير نخزر والو. ما عندكم الريزو لا تاع موبيليز؟ لا موبيليز لا زيزي، عندي موبيليز، ها الموبيليز ها زيزي قاعدين راني مركبهم بصح ما كانش. والله طلعنا لفوق. قال طلعت لفوق الجبل الفوق ولا باه نهضر بالبورطابل. الليل وكان يجوني كاش مديني ما كانش تريسيتي. كيلو البوطوي عندك كيلو. تريستي هاي قمني في الحجرات هذوك ما كان والو. قرعه تاع غاز. والماء وما كانش، البير هذا حفروه لنا. واش قال لكم دوكا انا قلنا الجو ولات مقبل؟ لا اول والي مره زياره من 62. اول زياره من 62 تاع مسؤول يجينا هنايا. عندنا الماء والتريسينتي والطريق ان شاء الله. والطريق العويجه هي الصح. اللي حبيت نوريك نعودوا طالعين طريق العويجه الله يحفظ روحي. هي تربط ما بين بويرة الحداب وهذه المناطق. انا عندي هنا 7 مناطق ظل. كاع راهم يروحوا الى حاسبه، بس يروحوا لحاس العش ويروحوا لهيه. بصح ليا بيس كيما هذه مليحه. نو ماشي كيما هذه سيدي كرادي، ماشي كيما هذه. نعاودوا هذه اللي حبيت نقول عليها. التعليمه تاع السيد رئيس الجمهوريه نتقربوا وندوا الحوايج اللي مستعجله جدا.
قضيه تاع القروع تاع الغاز، قرعه تاع الغاز. مدام لا 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 البروبان تندار لا بلاتفورم يندار القرعه وسكن راهم قابلين، قال لك حنايا عائله نفس العائله نديروا لهم البروبان والبير ان شاء الله على مولانا ان شاء الله الدفره، ونطلبوا الصحه والهنا ان شاء الله لبلادنا. درك احنا اللي رانا هامتنا وين راح نحجروا الماء ما عندناش. لا خلي كي نقول الماء هذيك لابد تجي وحدها. احنا ما نديروش البير وقال ودي خليه هكذا. احنا كي نثبتوا بالشاطو، الشاطو انتم 25 متر هنا تكفيكم. تكفي ماكوش بزاف. نديروا ان بتي ريزرفوار دو 25 متر 25 متر كوب ونديروا البير واللي قدرنا مولانا، وعلاه ما نديروش حتى التوصيل هذاك تاع البحر. Pour répondre aux questions et donner suite aux différentes préoccupations des citoyens et citoyennes que nous avons rencontrés, M. Djilali Doumi, wali de la wilaya de Djelfa, nous a accordé cette interview. L'occasion pour parler des différents projets enregistrés dans le cadre du programme de développement de la wilaya. Monsieur Djilali Doumi, wali de la wilaya de Djelfa, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de EcoDZ pour répondre à nos questions et aux préoccupations des citoyens et citoyennes de la wilaya. Merci à vous aussi et bienvenue. Monsieur le wali, notre caméra s'est déplacée dans différentes localités communes de la wilaya et nous avons donc rendu visite aux citoyens et citoyennes dans 3 différentes zones, dites zones d'ombre. Premièrement, le village de Touazi dans la commune de Sharaf, puis dans la commune de Moujbara, le village de Ain Naga. En dernier, Buret al-Ahdab à Had Sahari, donc le dernier point que vous avez visité lors de votre dernière sortie. Donc la visite qui m'a conduit à Sharaf, le point concernant Touazi, cette zone d'ombre, elle a bénéficié, on va bénéficier de la mise en service du gaz pour 443 familles. Dans notre démarche, nous avons ciblé 2 choses. Tout d'abord, une commodité pour les citoyens en termes de gaz, et aussi préparer la zone de l'Hammam, Touazi l'Hammam, qui certainement vous l'avez vu. Il y a pas moins de 3 installations touristiques dont un est achevé. Donc c'est l'utile à l'agréable. Ça va permettre à ces installations touristiques de profiter de cette fourniture et aussi donner une commodité à nos citoyens au niveau de Touazi. Alors monsieur le wali, en pleine crise sanitaire, la seule unité de soins dans le village de Touazi, dans la commune de Sharaf, est fermée et désertée par le seul paramédical affecté là-bas, prétextant le manque de moyens. Qu'avez-vous à dire? C'est une localité effectivement qui, de par le temps, la salle de soins fonctionne malheureusement pas comme il se doit, et des mesures ont été prises en ce sens. La question de l'équipement, elle est rattrapée. La question liée pour les jeunes, à savoir le stade et la maison de jeunes, elle a été abandonnée il y a très longtemps, donc il va y avoir le stade et aussi la maison de jeunes qui sera réhabilitée en totalité. Un premier contact a été déjà fait avec le mouvement associatif. Nous voulons quand même intégrer la société civile au plan des activités culturelles et de jeunesse. Il y a une disponibilité, une nouvelle vision, une nouvelle démarche, de façon à ce que ces associations s'impliquent fermement et de la façon la plus rentable
c'est des jeunes qui vont évoluer entre eux. Alors, Monsieur le Wali, quelle est votre réponse s'agissant des questions posées autour du dossier du foncier? Non, là, c'est une formalité, formalité avec les domaines. C'est l'arpentage. C'est l'arpentage. C'est des espaces qui relèvent du domaine privé de l'État. Donc, c'est des terrains domaniaux. Et comme c'est des espaces qui vont occuper des constructions, obligatoirement, il faut finaliser les procédures. Le dossier il est très bien avancé. Le sujet du gaz pour Ain Naga. Ain Naga, malheureusement, est situé de la première DP à 15 km. Donc, il faut obligatoirement une DP. C'est un dossier qui est en étude. C'est une nouvelle DP avec tout ce que ça comporte comme charge. Mais en termes de projection, Ain Naga sera concerné par tout le programme gaz Wilaya. Bien sûr, les procédures administratives ils sont engagées, mais comme c'est un dossier qui n'est pas financé sur le budget local, essentiellement lorsqu'il s'agit d'une DP dont le montant est très conséquent. Question liée au site archéologique, nous avons été informés de cette situation. Un premier travail ne concernant pas uniquement Ain Naga, mais tous les sites de la wilaya. Et là, la question a été posée en la forme, quel est le degré de dégradation de ces espaces? À Ain Naga, nous sommes entre 10 à 15% à peu près de degré de dégradation. Déjà, le fait de diagnostiquer cette situation, nous espérons, Inch'Allah, une prise en charge certaine. Pour la localité des zones d'ombre de Had Sahari, qui sont au nombre de 50, la zone Cherb, c'est une grande zone au niveau de Had Sahari. L'essentiel des préoccupations relevées, c'est la route, c'est l'électricité, l'AOP, l'école. Ce qui est remarquable au niveau de cette zone, c'est que cette population, elle est sur place, malgré les difficultés et les contraintes que cette population subit, mais elle est sur place, elle n'a pas quitté les lieux. Donc les premières mesures qui ont été décidées sur place, c'est la route. La prise en charge de la population en termes d'électricité, nous avons un palliatif, c'est les plaques solaires, nous sommes sur 451 et dans cette région de Cherb va en bénéficier, Inch'Allah, pour les habitations de cette zone. La deuxième remarque, nous avons Raid Ghallab, c'est un petit tissu qui est en train de se développer. Nous avons remarqué le problème, les déficits pour l'école, c'est pris en charge. Il y a aussi pour les cantines, la cantine pour les enfants. C'est aussi une nécessité pour donner beaucoup plus d'accrochage de cette population au niveau de cette zone. Et il a été décidé aussi la prise en charge de l'assainissement et par conséquent du gaz propane, parce que c'est un petit hameau qui est ramassé et ceci nous permettra d'engager cette mesure. Nous utilisons le propane pour le chauffage, nous utilisons aussi le propane pour l'utilisation, pour la cuisson au niveau des cantines scolaires. Le propane pour les populations, ça sera comme la structure sociale, c'est des groupements de familles. Ceci nous a encouragé à projeter l'installation de cette ressource au niveau des localités dont la prise en charge en gaz naturel s'avère onéreuse et par endroits difficile. Quels sont les projets de développement enregistrés par la wilaya de Djelfa pour les différentes localités et communes de la wilaya? Les projets structurants, nous avons le chemin de fer. Nous avons aussi 7 hôpitaux en étude. Nous avons un hôpital à Oussera en étude et réalisation. Nous avons un CAC qui va rayonner pratiquement sur toute la région. Nous avons beaucoup de structures éducatives. Nous entamons cette année, Inch'Allah, avec pas moins de 25 établissements scolaires, à peu près une vingtaine de cantines. Le plan de l'AEP, je parle de l'AEP, constituait une préoccupation majeure. Donc nous avons commencé par adoucir la contrainte au niveau de Djelfa, par la mise en service d'une station qui nous livre pas moins de 17 600 mètres cubes jour.
Nous sommes sur une deuxième station qui va nous permettre d'avoir les 7600 m3 jour. Les besoins de la ville de Djelfa, pour une population à peu près de 500 000 habitants, s'élèvent à pas moins de 69 000 m3. Nous pensons qu'avec toutes ces actions, nous arrivons à la dotation normalisée de 105 litres par jour et par habitant. C'est un défi que nous sommes lancés et nous sommes inscrits dans cette démarche. Le deuxième point de notre stratégie, c'est les conditions de scolarisation. C'est très important. Nous avons relevé que les résultats, malheureusement, des années précédentes, de la scolarisation, le taux de déperdition il était conséquent. Les résultats enregistrés étaient très faibles. Donc la mesure, c'est agir de la base. À ce propos, nous sommes sur pas moins de 6 SEM, 5 lycées et pas moins d'une vingtaine d'écoles. Le troisième cheval de bataille, c'est l'agriculture. L'agriculture, nous avons toute la partie nord qui présente beaucoup de potentialités et là, la fourniture de l'énergie s'est imposée par elle-même. Donc il y a un programme sur 1000 km d'électrification agricole, nous sommes dessus. Le deuxième volet, toujours pour l'agriculture, c'est l'élevage. L'élevage, nous dénombrons pas moins de 4 millions de têtes de moutons au niveau du cheptel. C'est un nombre important, c'est une force économique pour se conforter dans sa démarche. C'est les petites économies, c'est les économies locales qui contribuent le plus à l'échelon national. Pour la population de la wilaya, je crois que nous avons placé les jalons de l'espoir. Les choses évoluent doucement, mais nous arriverons, Inch'Allah, mais on ne peut arriver qu'avec le concours de tous nos citoyens. Monsieur le Djilali Domi, Wali de la wilaya de Djelfa, merci d'avoir répondu donc à nos questions. Dans les différents secteurs et d'année en année, la demande en énergie ici à Djelfa redouble. Et à cet effet, la station solaire de Ain El Bel vient amortir la consommation en énergie électrique. Cette station solaire aspire à redoubler en production électrique pour répondre aux besoins des citoyens et citoyennes et ainsi inciter les opérateurs économiques à investir ici. En acceptant de relever le défi de l'énergie renouvelable, la wilaya de Djelfa s'est offert le luxe de la deuxième centrale solaire du pays, après celle de Lorwata. Située à 40 km du chef-lieu de la wilaya, d'une capacité de 53 MW, cette station s'étale sur une superficie de 120 hectares. La mise en service de cette station a eu lieu en 2016, 2 ans après sa réalisation. Sherikat Kahraba Taqa Mutajaddida, ASKTM, filiale du groupe Sonelgaz, s'occupe de la gestion et de l'exploitation de cette centrale. نحن متواجدون في محطة الطاقة الشمسية فيها 53 محول و c'est-à-dire onduleur. Onduleur changer le courant alternatif à courant continu au courant alternatif من أجل استهلاك المواطن بسهولة وببساطة. تحتوي هذه المحطة على 2232 لوح شمسي. هذه الألواح الشمسية تقدر استطاعتها كل لوح وحده 250 واط. هذه المحطة تعتبر ثاني محطة في المستوى الوطني بعد محطة لاغواط، ويتم استهلاك هذه الطاقة الكهربائية مباشرة في بوست GRTO المجاور، ومن ثم يتم استغلالها مباشرة للمواطن. عدد العمال في هذه المحطة يتكون من 23 تقني، والحرس المخاص بهذه المؤسسة 42 عون. هذا هو مجموع العمال في المحطة.
المحطة هي بدورها عندها إنتاج كهرباء تقوم بتوزيعها مباشرة للبوست جيرتيو، وبوست جيرتيو هو بدوره يوزعها كما يشاء، مثلا منطقة عين البل، منطقة عامرة، مسعد، في بعض الأوقات حتى جلفة. Le choix du site n'est pas anodin, car Ain El Bel dispose d'un potentiel solaire élevé avec 2800 heures d'ensoleillement par an. En somme, l'énergie électrique produite par cette station alimente plus de 25 000 habitations 24 heures sur 24. Le processus technique de la transformation de l'énergie solaire en énergie électrique passe par plusieurs étapes sous l'œil vigilant d'ingénieurs et de techniciens qualifiés qui se relaient sur la salle de commande et de contrôle. كاين ديمونسيونمون بالنسبه لكل شات سونترال، ما توضعش السونترال غير هكا، لازم كاين ديمونسيونمون حنا ابعاد وكاينه دراسه وكاين باش السونترال هذيك شغل اسكو توافق هذاك حنا نقولوا المناخ تاع المنطقه هذيك ولا ما توافقش. لي طاش تاعي انا انجينيور ديكسبلواتاسيون، نسويفي لا سونترال من لوفي سولي كور سولي ملي وقتاش تطلع الشمس حتى تغرب، نسويفي نورمالمون نتبع لي ستاسيون ميتيرولوجي كوم لو تمبيراتور نورمالمون لا ديريكسيون دو فون نورمالمون مثلا. على يلعبوا دور هام في لا برودكسيون. عندهم اهميه. ما كاينش سونترال فوتوفولتايك وما تعوش كاينه فيها لا ستاسيون ميترولوجيك بيسك نورمالمون تسويفي لا تمبيراتور امبيونت لا تمبيراتور حنا نقولوا لو فون السرعه تاع لا فيتاس دو فون بيسك لا فيتاس دو فون عندها اهميه بالنسبه الحاجه اسمها روفرواديسم تبريد تاع اللوحه الشمسيه. نتبع لا طونسيون عندنا الكورون. هما عندنا نورمالمون عاملين نلعبوا عليهم هنا، عندنا لا بويسونس سيتيغال كورون فوا لا طونسيون. نورمالمون كي يزيد عندنا لي ريون لي رادياسيون، نورمالمون كي يعود الجو صافي نورمالمون الكورون يزيد، ولا طونسيون نورمالمون عندها علاقه بلا تمبيراتور. اذا كانت لا تمبيراتور زايده عندنا هنا نورمالمون نمشيو على الشروط حنا التقنيه الاس تي سي، حنا نقولوا لي كونديسيون اس تي سي اللي تخدمت فيها البانو. من جهه لي كونديسيون اس تي سي كونديسيون تكنيك ستاندار، بالنسبه للبانو سولير عندنا 25 لا تمبيراتور في لي لاغو خدمت على 25 ديغري سلسيوس لا تمبيراتور. الاير ماس 1.5 بليس عندنا لي رادياسيون نورمالمون 1000 واط بار متر كاري، هذه في الشروط التقنيه. عندنا هنايا لا بويسونس تيغال كورون فوا لا طونسيون. عندنا لا طونسيون تتاثر بلا تمبيراتور، والكورون يتاثر بلي رادياسيون حنا نقولوا. اذا الكورون زاد اوتوماتيكمون كان لي رادياسيون كانوا زايدين. احنا درجه الصفاء النقاوه تاع الجو بليس لا طونسيون، اذا كانت الكورون لا تمبيراتور كانت ديمينيي، كانت منخفضه اقل من 25 ديغري سلسيوس، كانت لا بويسونس كون برودويزي زايده. احنا في قاعه التحكم نتابعوا لي زون ديال ترانسفو لي فاجوكسيون تاع لي بانو باش كما حاجه تحبس ولا نتابعوها نورمال. كي تحبس حاجه ولا حاجه نديكلار بها الشيف سونترال. عندنا حنا لان ليكرو هنايا عندك كلشي يبان لك في كما حاجه لي زانومالي ولا تحبس حاجه ولا نشروها هنا في المكان. مشاريع الشركة هي أولا من استغلال الطبيعة 100%، لأنها كما يحيطكم علما أن المدة الساعية للشمس 28,000 ساعة في السنة. هو من منطلق الشركة هو استغلال نقص استهلاك الغاز الطبيعي، وكما يحيطكم في الصحراء هناك استهلاك كبير لمادة المازوت،
وهذه تكنولوجيا من أجل الحفاظ على هذه الثروة ونقص من الاستهلاك الكبير لهذه الثروة. Renforcer les moyens de la production d'énergie électrique est l'un des principaux objectifs de la centrale solaire de Ain El-Bel. Une centrale qui aspire à produire davantage avec une stratégie d'accompagnement de la dynamique locale de développement économique pour répondre aux besoins et aux attentes des différents investisseurs et opérateurs économiques de la wilaya. Le bonus de ce Eco-DZ, c'est le portrait de M. Naïm Ismaïn, l'enfant de Djelfa, et après une carrière d'économiste, sa passion pour le monde de l'aéronautique l'a poussé à rechercher davantage, au point de concevoir le premier simulateur de vol en Algérie. M. Naïm Ismaïn nous ouvre les portes de son monde. 1446, procédé 4075, connect terrain 5455, au revoir. 5455 et 4065, voilà. Je me présente Ismaël Naïmi, un passionné sur l'aéronautique. Depuis les années 80, j'ai fait des recherches par le biais de l'Internet, bien sûr, parce qu'on manque de documentation en Algérie. J'ai composé un staff qui se compose de 4 personnes. Un ingénieur, je l'ai formé sur l'électronique, un autre ingénieur sur la conception et un autre ingénieur sur l'informatique. Un autre, c'était un électricien. On a formé un groupe, il ignore le tout sur ce qui est avionique. Et on a appris avec le temps. On a appris avec le temps. Dieu merci, on a réalisé un Boeing 737-800. On est resté 9 ans sur le projet pour la construction. Par manque de moyens, on l'a finalisé en 2012. Où il a donné un bon écho. Alitalia 306, heading on course 1. 312, Alitalia 306. Roger, continue present heading. Heading 306. Acceptez l'IMA, procédé 4310, au plan. 4317, l'IMA. 4325, procédé suivant. L'utilité du simulateur, c'est l'instructeur qui fait, c'est-à-dire qui voit la compétence du pilote. C'est-à-dire ce qu'il a appris comme théorie, même sur la machine elle-même. Il lui fait des pannes multiples. Il n'y a pas qu'une seule panne, il y a plusieurs pannes sur l'instrumentation et sur la navigation et sur tout ce qui concerne le vol. Puis on a entamé le Cessna 172 qui est très utile pour l'apprentissage. Bon, le Cessna, c'est un appareil qui est nouvel, on l'a amélioré. Ce n'est pas comme l'ancien système qui était avec les gauges, simplement avec les gauges. Celui-ci est composé d'un MFD et d'un PFD et aussi d'un tableau FMC. Si vous voulez dire, il y a 2 types d'avions en un seul avion. 2 types d'appareils sur un seul appareil. Par exemple, un Beechcraft et un Cessna. Bon, ça, c'est destiné pour l'apprentissage. Quand on dit l'apprentissage ici, c'est-à-dire c'est l'instructeur qui fait le suivi du pilote, des élèves pilotes. Cette machine, elle répond à toutes les commodités d'un avion.
c'est quand vous êtes sur un vrai avion. Bon, il fait des vols en VOR et des vols en IFR. L'idée, comme je vous ai dit, ça remonte aux années 80. C'est tout. J'ai découvert le Microsoft, comme tout passionné, tout le monde le sait. Le Microsoft Flight Simulator à l'époque, c'est sur le PC. Eh ben, on a commencé par le PC, mais j'ai vu que ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire, moi, j'ai cru que je voulais dire, c'est la mer. C'est la mer où je vais apprendre à nager. Ben, j'ai découvert que c'était un océan. Ben, si vous voulez, c'est-à-dire voir les profondeurs, ben, vous allez découvrir beaucoup de choses. J'ai vu par la suite que la simulation évolue d'un an à l'autre. À chaque fois, elle évolue. C'est-à-dire, elle n'est pas stable. Dieu merci, on est arrivé, c'est-à-dire à faire cette machine comme vous avez vu tout à l'heure, ou bien vous allez voir par la suite. Ça a été conçu, cette machine, aux États-Unis et en France et en Algérie. Il n'y a que 3 pays. Bon, ici, c'est le poste de l'instructeur. Comme vous voyez, bon, c'est lui qui commandait les vols. Il me donne l'ok de vol, où je dépends de ce bureau. الدور هنا في الكنترول نلعب دور الانستركتور، نعطي له كافة المهام اللي راح ياخذها البيلوت في السيميلاتور، كافة الرحلة اللافتاس اللي يمشي بها، الالتيتيود الارتفاع اللي يطلع به، الميتيو ندير له كل شيء، الاتريساج في النوي جور. Maintenant, on va faire un tour de piste qu'on appelle, c'est-à-dire on va décoller de l'aéroport Houari Boumediene. On va faire un tour de piste. Nous allons jusqu'à Tipaza et on va atterrir. Bon, on commence. Le coût financier du simulateur que vous voyez nous a coûté 6 200 000 dinars. Je parle de la pièce, ne parlons pas du personnel qui ont construit le simulateur. Nous étions 5 personnes. Nous sommes restés plus de 8 mois sur c'est-à-dire le fuselage, le câblage, la répétition des logiciels. Alors que notre pays achète ce produit à plus de 45 millions de dinars. Vous voyez, c'est-à-dire la différence entre le coût qu'on a fait et le coût de l'importation. Et cela, c'est sans compter la douane, et le transport et tout. Bon, nous sommes capables, c'est-à-dire de produire autant sur 3 types ou bien 4 types d'appareils. Le Cessna 172, le Beechcraft, le Boeing 737 et l'Airbus 320. Ça disait, si jamais l'occasion ça se présente, c'est-à-dire je parle, si une demande se présente, nous sommes capables de produire cette machine. Notre souhait dans l'avenir, c'est de donner notre savoir-faire et de faire mieux encore et de produire mieux encore et de faire évoluer mieux encore dans le monde aéronautique. Ce qu'on souhaitait, c'est, Inch'Allah, dans l'avenir,
notre produit ne s'arrête pas là. C'est-à-dire on va à l'horizon, on va lointain pour encore produire mieux et donner mieux si les circonstances nous le permettent. Voilà, c'est ainsi que nous arrivons à la fin de ce premier EcoDZ consacré à Djelfa. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Un grand merci à l'équipe qui a contribué à la réalisation de ce magazine. À l'image, Amin Touloum, au son, Machnar Fares, au script Anna, Siham Afa, sans oublier le chef monteur Hamim Slimane et Rachid Ben Chaban. En attendant de vous retrouver très vite sur Canal Algérie pour un autre EcoDZ, on reste en contact via les liens qui s'affichent en bas de vos écrans. Bonsoir.